Wrong. Tingnan nga ako. Ay, To. Wrong. sa? Tama Sa. ba to? To. Sisimula sa letter O. Ay. Oh. On. Is correct! What's up, guys? What's up, guys? Yun guys, nagbabalik na naman tayo, Team Nunez! Okay guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at sa YouTube channel ni Hana. Subscribe. Okay guys, for today's video guys is English, Tagalog, English. Wow. Okay? Tagalog, English yun. Yes, yung Tagalog, English inyo. Guys. Okay? Tagalog, English, common. Ay. Okay? Common. Okay. Yes, common. Common, yung parang kilala na siya. Yes. In every universe. Basic, gano'n. Ah. Basic. Game. In every universe. Kilala. Ano yung English ng... Ano yung English ng... Ako? Me. Me. No! I. I is correct, mama. Naunahan Okay. ako, guys, kasi nagbubura pa ako. Me? Game. Me. I. You. Mama, meron ka ng 1 point. Ang mananalo guys, bibigyan ko ng 500 pesos! Oy! Ano pala kapag sinabi kong I am I. Yes, 500 pesos ang nakasalalay dito ngayon guys. Magalingan nyo guys. Okay. Game? Ano English ng kanyang? Anong kanyang? Kanyang. Kanyang. Game? His. Ano? His is correct! Wow! Nakita ko na din yung pagkanap Amazing, mama. Kanya. Yeah, kanyang. His. Game? Mama? Hana, 1 point? Up to 110 lang tayo, ha? Okay. Game. So, bago tayo magpatuloy, guys, shoutout muna kay Mr. Hawa. Shout out, Mr. Hawa! Shoutout kay Mark Jones at Mark Anthony. Shout out, Sir Mike Jones and Sir Mark Anthony! Ano yung English, guys, ng na? Na. N-A. Na. Na. Now. No? Na. Ang hirap naman yan pa, kahit kala ko ano. Game? Pa-clue. Hindi ko talaga alam. Ay, sorry. Na. Na? 5 letters. 500 guys ang nakasalalay. Excuse me. Nagsisimula sa letter T. Game. Five seconds. Then, Wrong. Lapit na. Lapit na. this. Wrong. Malapit na, mama. Lapit na. That? Is correct, Hana. Hana, meron ka ng 2 points. I'm learning English for today's video. Yes. Mama, habol. You gave me clue, ah. Ano yung English ng siya? Hair. No. Siya. Is. Wrong. Has. Game. Yeah. Wait lang pa. She. Wrong. Lapit na. Him. Wrong. Okay, sinisipot si Papa. Tama Siya. talaga pa. Siya. His na. No. No. Siya. Ang spelling ay S-I-Y-A. Siya. Siya. Hair. No. Buhok naman yun, ha? Hair.
Game. 5 seconds. Boy. Them. Wrong. Boy. Wrong. 2 letters. Letters. 2 letters. As. Oy, malapit na. As. Wrong. Is. Is. Wrong. 2 letters. 5 seconds. Akala ko ba? 1, 2, 3. E. Is correct. Ay, See? Galing ni mama. Galing. Sa she. Yes. Nahulaan mo lang yon. Oo. Oh. Dito na ako sa she kanina. Yes. Wala kasing shady eh. Diba, madali lang to. Siya. Ano? Siya din pareho Siya. yun eh. Hindi, pares lang din. She. Is correct, honey. Oh my. Yun. Mga ganon, parehas. Yes, parehas lang yun. Kaya nga, Kaya siguro ng ano. kaya nga common, di ba? Siguro Common. magkaiba na Ay, oo. Oo. spelling na. Depende sa Game. kausap mo kung lalaki ba or ano. Yes. Noon ay, ang spell N-O-O-N tapos space A-Y. Tapos ang sagot niyang, ang tamang answer is 3 letters. Wrong. 3 letters? 3 letters lang? Yes. Ano pa pa? 3 words. Nagsisimula sa letter W. Woo. Wrong. Ano yung mama? Ooh. Wrong. Noon ay malaki ka na. Fine. Nais ko malaya. W umpisa? Yes, mama. Ana, may 2 points ka na, 3. Win. 3 ka na ba? 3? Win. Mama, 1. Wrong! Win. Tatlong letra lang? Yes, mama. Ha? Hindi ba? Oy, oy. Was? Is correct, Hana. Ayun, Ay. Hana, 4 points. natandaan ko siya guys. Mama, 1. Nangula ka lang talaga. Ay, hindi. Hindi ko na naiisip, ma. Kung hindi ko alam. Game. So, mama. Ano? Mama, kaya pa ba, mama? Oo, syempre. Four na, nangula guys. tayo, guys. 4 na ako, Game. guys. Para sa. 4. Is correct! Hana, meron ka ng 5 points. Alam kong ano lang. At si mama merong 1 points. Oh, 2 na ako. Ay, 2. Sorry, Alam 2. si mama. So, nag-ult ko nga pala kanya. Ay! Ito. O sige, ano yung To ano? tayo, to. Ano yung sinagot mo? Game. Ano, he? So, tsaka. Wala Game. na! Wala na, guys! Sa. Sa. S-A. Sa. Sa. Is? Wrong. Sa. That? Double letters. That Ay, nga. 2 letters. Eat. Wrong. Sa. Wrong, mama. Malapit na. Two. Wrong. Tingin-tingin. To. Wrong. Sa. Tama Sa. ba to? To. Sisimula sa letter O. Ay. Oh. On. Is correct, Hana! Eh. Okay, ang talino ni Hana. Yes, guys. May kilo kasi. Anong clue? Excuse me? Hana, 6 points. Ang dami-daming O. O. Ur. Game. I. Ay. Sisimula ay A-Y. I. Ang A-I? English nun. Y. A-Y. Go. O. Wrong. Letter? O. 3 letters. Ay. U. Y. Wrong. Y. Ay. Ay. I remember so much
Are you love? Ano ka sa simula? Ang clue ay nagsisimula sa letter A. A? Yes. A? And. Wrong! Eh nga. A nga, A. Ano sabi niyo naman end? Ay. Tapos tatlo letter. Yes, mama. I. An. And. Game? Andi. Tuwako. Ay ba? Wrong. Second letter, R. N. R. Is correct, Hana. Parang sinabi na din ni Papa, guys. R. Okay, Hana, 7 point. Yes. So easy. Anong English, guys, ng May? May. M-M-M-A. M-A-Y. Wrong. Mine. Wrong. Mine. Ano nga pa, May? May. 7 points si Mama, 7 points si Hana, Mama. Anong nangyayari sa'yo, Mama, for today's video? Ay, Clue. ano pa? Have. Wrong! Mama, anong nangyayari sa'yo for today's... Had. Ha? Had. Had. Yung isa, has. Yung isa naman, had. Wala bang had-had? Wrong! Game? Nagsisimula sa letter W. Ay, Pwede tayo pa rin. naman pala. With. Is correct, Mama! Nakatama May? din. With? Yes. With. Hana, 7 points, Mama, 3. Wawi. Oh, no, wawi. Sila. Sila. Them. Them. Ne. Wrong. Lapit na. Dear. Wrong. They. Is correct, Mama! What a wawi. Wawi. Okay. Going back to 4 points, Mama, 7, Hana. Mami, Humahabol si Mama. Mami. Mapupunta nga ba kay Mama ang 500 Okay lang, pesos? guys. Tanggap ko na, guys. So Mama, bago ka manalo, sino muna, ano muna bibili mo sa 500 pesos? Ano, bibili ako ng... Bibili tayo ng anak ko ng... Bibili ako gusto ko. Pang noche, ay pang Noche Buena. buena noche. Kasha yung Game. Buena Noche. Oh, madali lang to, paunahan to ha. Ay, isa lang. Kasha yung Madali lang to, paunahan. Isa! 1! 1 is correct, Mama. Diba, mama? 7-5. 7-5 ang laban. Kinakabahan na si Hana for today's video. Okay? Hana, pag ikaw nanalo, pwede kang bumili ng damit or kung ano gusto mo. Game? Suyakap. Dahil 500 pesos. Mayroon! Have. Is correct, Hana! Just cheer. 8 points. 5 points. Mabibili ako ng sandals. Yun, sandals. Kay Hana naman damit. Going back to Game. Para magpapalapit na lang. Ito! Walang ribbon na 500 mo. It's. Ha? Ano yan, Hana? This. Ano yung sagot mo una? This. Buray mo muna yung isa. It's. Buray mo muna yung isa. Ano dyan? Ano sagot mo dyan? Mama, bisa mo. Ito! This. This is correct! Ay. Hana, meron ka ng 9 points. Si Mama. 5. Ay, 5. 5. Okay. Wala yung pang sandals ko. Game. Mula sa... Puso. Game. Mula sa... Start with Wrong, Hana. No? Ang spelling M-U-L-A space S-A. Mula sa... Ramdan. Oy! Wrong, Mama! Sobra, Mama! Sobra! Sobra, Mama! From this. Wrong! Sobra! Sobra! Sobra!
Sobra! From! Prom is... Ano sa... From! Prom! Pram. From. Wrong, Hana. Prom ang sabi mo. Ang Prom daya is pa! correct. Sabi mo yung spelling! Oo nga, pero yung... Wala yun! Konting na yun! Ang daya! Ah. Hindi nga, Hana. Ano yung pronouncing mo? Binago ko nga, Mali diba? kasi po sabi mo, Hana. Prom. Hana, Magpa-prom talaga tayo. 9 points. Mama, 6. Okay? Points. Walang prom. May prom. Walang prom. Sa pamamagitan ng... Ano English na? Sa pamamagitan ng... Hana, Sa pamamagitan ng... 2 letters. Huh? Ang sagot, 2 letters. Game? 2. Wrong. 2 letters? 2 letters. Sa pamamagitan ng... Eat. Wrong, Mama. Lumagot ka na! Pamamagitan ng... Ang haba naman yan, tapos 2 letters na. Yes, Mama. Dahil English to, Mama. To, Mama. Uy, malapit na. Nagsisimula sa letter B. B. Wrong. B nga. B pa? Yes. B. B pa. Oh. Wala akong alam sa English. Inamin. 哎呦我的妈！ Excuse me. Ay, alam ko na. Yes. B. Wrong. Ay! 哎呦我的妈！ Yan. Sabi mo 2 letters! Yan nga. Bakit ano? Ang haba! B nga. B na sisigaw. 哎呦我的妈！ Ay! Alam ko na! Belief. Wrong. Ano? By is correct. Pilik. 2 letters nga. Ano daw sabi niya? Belly? Yun na yung sunod ko. Kaso sabi kasi mama. Okay. Mama, 6 point. Kasi 7 na talaga ako. Ito, madali lang to, 7 guys. na ako! Ay, 7. Kanina pa sana ako panalo eh. 9, Hindi kasi 7. pinakontest. Kaya nga tayo Okay. may board guys eh. Oo nga, Hana. Kasi mali yung pagkasabi mo. Sabi mo, prom. Wala pa, hindi mo ako pinilangan kaya binago ko eh. Okay? Okay, madali lang to, guys. Madali lang to. Mainit! Hot! Hot! Oh! Mama is correct! Nagsulat, tapos na ako magsulat, nagsalita siya. Pero nauna siya mag ganun. Okay? 9, 8! Ano? Game, ito madali lang to. Paunahan to, ha? Game. Game, madali lang to. Pabilisan magsulat. Sige, sige. 1, 2, 3, salita! 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 Wrong! Salita! Game! Salita! Nagsisimula sa letter D. Ha? D? Ay! W! W? W! Ay! Y! Ano yan, Hana? Ano? Saan sa mo dyan? Word. Ano? Wrong! Word, Ano na? word, the word. Word salita is correct! Paiyak ka sa atin siya. Alam ka, nanalo ka eh. Ganyan si mama. Ayun na ako mapaiyak. Iiyak na siya, guys! Naiyak ko tayo. Okay? Sayang. Sayang iiyak na si Hana Mame. Di mo pag ginalingan. Okay. Kaya kailangan na. Okay, Hana, congratulations. Yes, guys. Meron kang 500 pesos. Okay, Hana, kinagagalak kitang batiin ng congratulations. Meron kang 500 pesos. Yay! Congratulations, Hana. So, ayun. Baka pwedeng pagbaratuan mo kami, Hana. Libre niyo daw ako ng ano. Magpapalaro tayo ng Libre
niya ako sa Ago, guys. Oh. Ay, ang layo pa nun. School na yun siya. Layo pa nun baka Nakamangilo na naman siya. Okay guys, thank you so much for panood. Sana nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy kayo guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, share, comment, and Subscribe. ayun guys, hanggang sa muli. Thank you so much for panood. See you next vlog! Bye-bye.